салом алейкум тамошобинони азизи гиромӣ, хуш омадед ба канал. обязательно подписаться кунед. имрӯза навор хостам дар бораи ҳамин дуруни фура. чанд кас хонагиён даже мепурсанд ки ми дуруни фура чӣ хеле мисол зиндагӣ карда мешавад, мисол раба куҷо бахо мери. ҳамина хостам як коротки видео кунам, мақсад ки мо чӣ хеле зиндагӣ мекунем дар набоишгоҳи Америка. вообще ҳамин дар набоишгоҳ ҳамин хеле тракам ростки ман Тоҷикистон меам акадом видео дидам ва ононе ки намедонанд вообще идея надоранд, хостам як камтар дурнаша нишон диҳам. Тракам 2006 Freightliner Columbia. Freightliner Columbia, лошадиный силаш 515, пробегаш примерно 1 600 000, милкати 1 миллион, 1 миллиони ронай, километрикти 1 600 000. рафтем короче. худо баракати шефи моитият ростигам трак камтар проблема кард, траки вай дигар шери нарбудагӣ сразу ина гирифта дод, шукри худо. мана ин 2006 чихел гуфтем 2006 двухспальняй, мана ин бакош 100 галлонай, 100 галлонай 301 та ҳамин ана ҳамин короче 300 теги 380 литра якташ. дута бак дорам. инҷа ба бак, инҷа ба аккумулятор, хай дута мана ин шассивай дорад, аксел мебуд. Тоҷикиш менам чӣ меша. обши короче ин фура контейнерро ҳамаш кати обши 18 та баллон дорад. 18 та баллон дорад. мотораш Детройтай. серияи 60 мана ин ҷанги ваяшай бак ин баллонҳо. инҷа баъд хеле контейнераш хеле вай дорад. юбка, ин юбка мегӯд. ҳамин траками кунайне ки ин ваяшо бинед. мана ҳамин буд беринаш. мана ҳозир ман чо кардани мехоҳам. инҷаш ба якта дигар холияй ку рости гап бакош камтар майда, мехоҳам якта дигар инҷа холӣ ҷои холия, якта дигар бак занам худо хоҳад. ба як бор заправка мекунӣ мегардид я. ҳамонтара ки кунам охи 4 та бак дошт. баъд ана ҳамин буд. мегузарем ба қисми дурун. ва тамошобинони азиз, ин дуруни тракамай ана ин чӣ хеле ки досед ваяшай рӯи чанд мерафтагиш, ин тахометраш, ҳаво, равған, об. ана ҳамин тракам 2006 рости гап ин рулаш камтар ман маъқул нашуд, чересур калони бадай. ини худам камтар дига хе буд, ин калони бадай. ин нав мекардагиам. автоматай мана коробка нестай. автоматай 10 скорустай. автомат 10 скорус 515 лошадиный сила. мана инҷа уже вайшай печкаю мани хел ваёяй кондитсионеру печкай дальшиш манин чӣ мегӯм ин фарой, ин ойна тозакунако, ин ваяй чӣ буд, ин автопилотай, ин engine brake, тормузи ваи моторай хеле худаш оста оста када мефурод. инаш рости гап намедонам чие. инаш ин ҷанги ваяй хуш мекунад ку вая дуюм вая передок мекун чӣ мегӯм передока ин магнитофон. ин наушникҳои гамездиги моя герини тенҷаи наушник. ба чӣ мегуфтем дама ман ин вай май камери сёнка мекардагим, май сёнка нем раҳа сёнка мекардагим. ино ваяшай инҷа задагиҳо аппаратчаҳо ино баъзиш бисёриш ваяй раҳи пулакиай ку раҳи пулакӣ чӣ хеле ки расия ба платон мекунам ба фикрам платонай. инҷа чанд хел раҳи пулакӣ ҳастай. мисол мана ин бошад, ин кабутакаш бошад ваяй чӣ мегӯм ини нью-йорку, чикагою, илинойсу, нью-йорку, мани индиану ваё туғри мегирад. ани ваяш майдакаш ини ваяй ини Оклахома, Техас. ба манин дигарангиш
болонгиш ини Флорида фақат به این نباشد اگر فقط مگرم که وای تید یا نخ تید اون با ما بشورترکی وای خطی ما پول گشته نمیگردیم اون با خیلی راست اشات سیماد میکنن این موبایلنگیش اینش وی ترازای هم مثال تاجیکستان میام شده گاهی دپستیم شما فورا اگر رواد اگر بار میکشد که ترازو با مثال که اونجا نمیدونم گایی باشد پاس باشد چی باشد و کامنتاری چای همونجا نویسید درستی که من نمیدونم چای همونجا کراچی ما هم پست میریم پیش از پست یک تا اپاراتچا موندگی پلاسماسین این همین خیلی که ما این به ماهانه پول میتیم این همون کمپانیا دانیوی کمپانیا گرفته همون وای میتیاد همون پست با پست اگر بیند که همش نرمالی چوتکی رفسود هم میگم خیلی پرابلم نیست این وای میتیاد ما با اوجه نمیدارم دیا اینجا میبینید دار میگیرد اونا اگر کبود شود کبود میشد ندارم میرم اگر سرخ میشد بعد باید درام میدارد میبرید دیگه اون پرابلم ندارد بعد چی بود نه همینه با من خواستم خیلی آبشیفون کردم نشونتی هم من سیدینه ما کندگی هم راستی که جا کلان شد با حضور کم من کراچی این درونه شای این بالا با جای بالا اینجا جای دکومنتاسیون مای اینجا شام اینجا من چی درگیرم اینجا با جای میماندگی های من کراچی جای انجام خیلی چیزا بسیاره من بعد خونه همی هر هفته دو هفته یک هفته یک بار وای میریم چی میگم خونه خود میگیریم خیلی که دوست دارم میکرووالنوفکا اینجا холодильник من این холодильник موه چطور همین یک هفته دو هفته خود میگیرید راست دیگه این هفته خونه نرفتم خولیه کمتر همون با این холодильник موه تنجای مثلا یک هفته دو هفته خودتون با حضور میبرد این جای خوب موه چطور مثال یکم وای نیسته به ملالای من جای خوب کلانای بعد دویمتش بالاش هم خیلی های من دو خیتاش نیای راست دیگه یک تا خودم که های میکنم بالاش خیلی وای کردگم همین جایی چیزای همین کورتکا همین سومکا پومکا هر چیزایی میمونم بالا با بعد منی تگش با ما تگش نشونتیم شما نه کراچی هم من اینسترومنت هم های من اینسترومنت همین بطری و میکردگی زرد میدودگی با اینجا من خیلی قوت میتید انا این کنه میرم طرفای تاجیکستان واسطه نیسته روسیه با این قوتی 24 ولت گرفته من با همون قوتی و کرده میتید برای خلدینی که باید موندن به هر چیزی زورای یک 4 تا بطری دارم اینا با خوش کردگی با حضور کامپیوتر میخوایی مثال холодильник میکرووالنوفکا با چیزی باشه این 2000 وات این холодильник ویم примерно همین 1500 شود اگر با مثال بسیار چیزای مونده ممکنه این تگش بود کراچی اینسترومنت هم همه چیزا با چی بود نه همین بود گفتن یک درونی ترک نشون دیدم من درونی فروما من همین بود همون با کی تماشابینان عزیز خوش آمدید. بی ذات کلاس فراموش نکنید تا بازدید.